Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati, azzanallahu hayyakum ajmain. Samakan kita masuk ke kitabul i'tikaf, kitab tentang i'tikaf. Babul i'tikafi fil ashril awakhir wal i'tikafi fil masajidi kulliha. Bab tentang i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan tentang i'tikaf di semua masjid. Dikit pada keterangan liqaulihi ta'ala, karena Allah sebut wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kamu menggauli istri-istrimu, berkumpul dengan istri-istrimu dan kamu sedang dalam keadaan iktikaf di masjid-masjid. Tilka hududullahi, itulah larangan-larangan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan dekati larangan tersebut. Fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah juga menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, lin-nasi la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Al-hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jepon Abdullah bin Umar beriktikaf nang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Jadi Nabi kento Japon dari Aisyah beriktikaf di 10 terakhir Ramadan sampai wafat. Berarti Nabi ke penapa masyru'iyah syariatnya Ramadan kadin to puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, berarti selama 9 tahun. Setiap tahunnya kento di akhir Ramadan beliau beriktikaf. Kenapa dia bersama Aisyah? Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau Aisyah juga beriktikaf setelah wafatnya beliau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terus dan gue mulai berapa hadis. Babul haid turajjil al-mu'takif. Bab tentang seorang wanita yang haid menyisir rambut orang yang iktikaf. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusghi ilayya ra'sahu. Nabi SAW Aisyah memiringkan kepala beliau. Aswa yusfi kan toh. Berarti Nabi SAW berdiri di masjid, pada jendela. Kan antara masjid sekarang hanya berbatas tembok namong. Antara Masjidun Nabi sekarang Hujratu Aisyah radhiyallahu anha. Berbatas tembok. Kenapa terus? Aisyah yusghi ilayya ra'sahu wa huwa mujawirun fil masjid, dia sedang beriktikaf di masjid. Fa urajjiluhu wa ana haidun, saya menyisir rambut beliau dan saya waktu itu dalam keadaan haid. Kata pun saya terangki hadis kedintor nang khotib hari Jumat. Saya aro Ustaz Ainun kan tuh terangki pon. Oke, Aisyah haid nyisir. Jadi beliau memperhatikan ketika iktikaf, memperhatikan kebersihan beliau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bab berikutnya pun babun la yadkhulul baita illa lihajatin. Bab orang yang seiktikaf tak boleh masuk ke combon ke rumah kecuali karena hajat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu. Atau segala sampai dengan hadis saya baca tentang gelak, wa huwa fil masjid fa urajjiluhu, aku menyisir rambut beliau. Wa kana la yadkhulul baita
illa lihajatin idza kana mu'takifan, dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena hajat idza kana mu'takifan, ketika beliau sedang beriktikaf. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Terus kita lanjutkan bab berikutnya pun sedikit kesimpulan. Babul i'tikaf lailan, bab tentang i'tikaf di malam hari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan. Setong riwayat yauman, riwayat lailatan fil masjidil haram, masjidil haram. Dan kula Rasulullah anadzar ki sama jahiliyah, berarti kita masuk Islam. Umar kan tuh adik nadar, anadzar tro'iti kafah nang masjidil haram. Mator dak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ampun masuk Islam kan pon. Nggih. Kenapa dewuna Nabi? Aufi binadrik. Aufi binadrik, laksanakan nadarmu. Penuhi nadarmu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Babu i'tikafin nisa, bab tentang i'tikafa nik bini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Ampun tak usah terjemah lagi. Berapa kali mulai gila. Fakuntu adribu lahu khibaan. Dan kula yang mendirikan untuk beliau khibaan, kubah, tenda, kemah. Jadi kebayaki tenda sang Aisyah radhiyallahu anha. Fayusalli as-subha. Lastari Rasul sepuh Rasulullah itu, terus beliau summa yadkhuluhu, masuk ke tenda itu. Dikit beriwayat kubah pada kubah masjid. Kita tenda khibah atau kubah. Fasta'danat Hafsatu. Hafsah minta izin juga rajin Nabi, minta izin dari Aisyah. Antadriba khibaan. Hafsah bintu Umar juga kasokan mau mendirikan tenda. Bagaimana? Fa'adinat laha, yaitu ini serang Sayyidah Aisyah. Berarti minta izin dari Aisyah. Tak nyon izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadarabat khibaan, akhirnya Hafsah abangun juga mendirikan tenda. Falamma ra'athu Zainab bintu Jahshin. Waktu Zainab bintu Jahshin, salah satu rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nyon juga izin. Izin juga dari Aisyah. Fadarabat khibaan akhir, mendirikan tenda khusus dia. Jadi Rasulullah aku dua tenda, Aisyah juga dikit pada riwayat, kata atas buta kiri riwayatnya, Hafsah juga mendirikan tenda. Zainab bintu Jahsy mendirikan tenda. Falamma asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a al-akhbah. Mau latih Rasulullah punya tenda. Di sebuah riwayat 4 tenda. Kenapa? Ma hada. Berapa ya? Fa ukhbira paling akione sakadinto faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-birra turawun nabihinna. Apa ngareben riat rom ngelakoni kebagusan untuk iktikaf di masjid. Kenapa? Fatarokal i'tikaf dzalika syahra. Ditinggalkan oleh beliau iktikaf pada bulan itu. Summa i'takafa ashran min Syawal, pada bulan qadha gitu. Jadi beliau terus ditinggalkan di iktikaf ketika itu, dan beliau beriktikaf 10 hari dari bulan Syawal. Dikit beri keterangan boleh. Yang hadis sahih juga rawahul Bukhari wa Muslim. Kita lanjutkan timin. Babu hal yakhruju al-mu'takif li hawajihi ila babil masjid. Boleh keluar orang seiktikaf untuk hajat-hajatnya sampai keluar masjid? Jawabannya pun dari hadis Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Ada Bu Safiyah bintu Huyai, annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Safiyah bintu Huyai Rabu ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tazuruhu fi i'tikafihi. Aziarah waktu i'tikaf. Maksudnya Sofiyah rabu dak masjid. Ketika suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata i'tikaf. Nah, fi i'tikafi fil masjid. Fil ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'atan. Berbicara terus beliau bersama Nabi SAW beberapa sa'atan. Summa qamat tanqalibuh. Kemudian dia berdiri mau keluar masjid. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Nah, yaqlibuha. Yater maksudnya. Rasulullah berdiri juga. Kangku yang ngeterajin hanya Mas Sofiyah bintu Huyai. Hatta idza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah. Jadi pada babul masjid yang mana bab Ummi Salamah, pintu Ummu Salamah. Sampai keluar di luar masjid maksudnya kawan. Marra rajulani minal ansor. Ada yang kedua orang ansor. Kak Dinto napa curiga dek Nabi karena bersama wanita malam. Nah, mana terus? Marra kedua kan faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Siti tegur ke laki kedua itu ala rislikuma. Tenang ban cek luka buruk kon anu kata nabang nabi maksudnya pun pola asa menik bini ala rislikuma on lawan takwa mi beda perasaan macam dari kedua kak dinto. Nah, kenapa dia bunuh Nabi? Mator Nabi terus. Innaha Sofiyah bintu Huyai. Arya Sofiyah bintu Huyai. Nah, faqala subhanallah. Tak kerja kedua. Subhanallah. Nah, ya Rasulullah. Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Berarti apa rasa salah kan tuh. Dua sahabat kan tuh. Makanya sebut lagi wa kabura alaihima. Berat. Kenapa dia Nabi terus? Inna syaitana yablu minal insani mablagad dam. Sungguhnya setan ariyah masuk dak manusia ariyah dak orang al insan mablagad dam lewat aliran darah. Sedang riwayat inna syaitana yajri minal insani majrad dam lewat aliran darah. Wa inni khasyitu an yakdifa fi qulubihima syai'an. Satu riwayat syarron sing kok kobater atas bahan kedua ya takok setan area ngalah apa melemparkan sesuatu memasukkan sesuatu dalam hati keduamu al fi qulubihima syai'an sesuatu dalam satu riwayat syarron kejelekan takok menuduh apa berburuk sangka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita teli bahwasanya setan lakar bisa merasuk ke dalam tubuh manusia. Telilah hadis kadinto. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya pun. Babu i'tikafil mustahadati. Bab tentang olehna i'tikaf ring bini saya istihadah. Bini haid, mun haid oleh dengan i'tikaf. An Aisyah radhiyallahu anha qalat i'takafat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi mustahadatun. Pada salah satu dari rajina Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebutaki sang Sayyidah Aisyah secara asmaipun beriktikaf dalam keadaan istihadah mustahadatun. Fakanat tara al-humrata awis sufrah. Saya istihadah ka dinto ki badah darah istihadah maksudnya pun as-sufrah atau darah yang kekuning-kuningan. As-sufrah kata kuning-kuningan. Farubbama kadang nik bini ka dinto rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu iktikaf wada'at at-tista kita gusinta ka dinto sami sareng talam baskom isabab ibabaipun tahtaha farubama wada'at at-tista tahtaha. Mungkin diminta itu saya maki tak dikenal kenapa pembalut minta ada pembalut tapi mungkin hanya sederhana sekali dari kain kan tak ingat mungkin mon semakin pembalut macam pun sampai pembalut yang sepo punya mungkin yang sepo saya cek sepo nak laki atau bini ngakui pembalut mungkin dalam keadaan darurat
Nanti kesambung sampai nyabak baskom ia benar. Saya istihadokan tu. Wahiyatu sholli, dan dia dalam keadaan solat. Subhanallah. Setiap waktu istihadah takut berdarahnya pecah. Berbaskom, jatuh dak baskom, tak keker karena masjid. Hadis sahih rawahu al-Bukhari. Kita lanjutkan. Bab berikutnya babu ziyaratil mar'ah zaujaha fi i'tikafihi. Kaitu sami dengan Sofia gila. Sofia cerita seperti itu. Sebut. Nah. Ya kan itu. Kata saya tengok inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Mohon kalau saat Nabi kira. Bab berikutnya pun babul i'tikafi fi Syawal. Lakin i'tikaf di bulan Syawal. Jadi i'tikaf tak waktu bulan Ramadan. Sepanjang tahun boleh i'tikaf Rabu. Engki. Al hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi SAW beriktikaf setiap bulan Ramadan. Wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Lastarina salat subuh, beliau masuk dak tempat iktikaf epon. Qala perawi motor terus. Fasta'danatu Aisyah. Aisyah nyon izin. Anta atakifa fa'adina laha. Nyon izin Aisyah. Izinnya serang Nabi SAW. Beliau juga mendirikan kubbah. Fadarabat fihi kubbatan. Fasami'at biha Hafsah. Hafsah mirang. Cak Aisyah mendirikan tenda di masjid. Akhirnya apa? Nyon izin juga. Dirikan kala. Fasami'at Zainab biha. Zainab juga bintu Jahsin mirang juga. Cak Hafsah mendirikan tenda. Nah, fadarabat kubbatan ukhra. Akhirnya Zainab mendirikan kubah juga, tenda juga. Falaman sharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binal ghad, dastarina salat subuh Rasulullah, absara arba'a qibabin, ada 4 tenda yang dilihat oleh beliau. Ma hada, ada apa ini? Apa ya? Fa ukhbira khabarahunna, kepada ngoni, kata-kata. Faqala ma hamalahunna ala hada. Albir, ada apa maknanya? Karena mau melakukan kebajikan sampai mendirikan tenda. Inzi'uha fala araha. Semua bongkar semua tenda-tenda ini. Inzi'uha, bongkar semuanya. Saya tidak melihat lagi. Fanozi'at, akhirnya dibongkar semuanya. Nah, falam ya'takif fi Ramadan hatta i'takafa fi akhiril ashri min Syawal. Akhirnya beliau tidak i'tikaf waktu itu bulan Ramadannya di akhir gitu. Akhir apa? Diqadha oleh beliau itikafnya atau itikaf di bulan Syawal di 10 terakhir. Hadisun sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu man lam yara al-i'tikafa alaihi shauman idza atakafa. Bab tentang pendapat bahwasanya i'tikaf itu tidak harus berpuasa. Jadi tak wajib, tak butuh puasa Nabi mau itikaf. Dari Umar radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah, inni nadartu segala kata fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi bi nadrika." Penuhi nadarmu wahai Umar, fa'takafa lailatan. Akhirnya Umar beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kadimat telepon. Karena ketika itu Umar tidak berpuasa. Berarti iktikaf Kak Dintoh tak kudu puasa. Kenging tak apa-apa. Jadi di luar bulan puasa kita boleh al-iktikaf, boleh. Naam. Walaupun pendapat Imam Malik bahwasanya iktikaf itu harus disertai puasa. Dahulu beliau Imam Malik berpendapat dahulu Allah saya kelakkan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kamu menggauli istrimu dan kamu dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Nah, itu kan bukan tentang ayat-ayat puasa. Dahulu Imam Malik, nah beliau dalam ayat itu ada keterangan masjid iktikafnya terus berhubungan dengan ayat-ayat puasa sebelumnya juga, maka iktikaf kudu puasa. Itu pendapat Al-Imam Malik. Baik.
kita lanjutkan kesimpulan para Rabu. Sami istana yang kunten gula lebih anu kan to balik masih tong iktikaf kat dinto artinya pun menetap pada sesuatu. Nah, jadi menebitin gula toju aniat masjid engkau tero iktikaf berarti tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Iki kan to iktikaf asalipun makna i'takafa ya'takifu aqama yuqimu iqamah nang setong tempat untuk beribadah kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali matur di dalam kitab Epon al-i'tikafu huwa qat'ul ala'iq anil khalaiq lil wusul ila khidmatil lil ittisal ila khidmatil khaliq. I'tikaf ya Ibnu Rajab memutus hubungan alaqah, diputus dengan semua makhluk, sudah putus. Untuk apa? Ittisal, untuk nyambung. Ittisal bi khidmatil khaliq, nyambung kanggo berkhidmat da Allah semata. Contoh, makanya banyak aturan-aturan dalam iktikaf kan. Nabi lakarungku dilaksanakan iktikaf kak dinto. Jadi hukumnya pun sunat iktikaf, tapi bada bisa jadi wajib. Makanya dua bada iktikaf mustahab, naam, bada iktikaf wajib. Imam Ahmad ibu kita tanya ki sareng Imam Abu Dawud. Ketipan apa menurut penjenengan Imam Ahmad? Naam, tentang fadilana iktikaf. Fadilana iktikaf. Napa dewe Imam Ahmad? Naam. Sengkok bada beberapa hadis saya riwayatkan misalnya beliau, tapi hadis tentang i'tikaf, fadilah i'tikaf itu lemah, banyak yang lemah hadisnya. Siapa Imam Ahmad? I'tikaf wajib para Rabu, saya sunat secara umum kan sunat. Jadi hukum asal i'tikaf itu sunat, hukum asal pun. Bisa jadi wajib mana bi i'tikaf untuk ampun dinadarkan. Patati nazar, huruf jadi wajib kan toh makna dari i'tikaf sewajib. Nadar Umar karena dia sudah bernadar disuruh dipenuhi oleh Umar. Terus i'tikaf semustahab tidak bukti pon minimal sampai i'tikaf 10 menit kenging tak apa-apa sehari semalam tak apa-apa. Terus menabi i'tikaf keluar mungkin ada keperluan di rumah ketika kelampi sama mana kenging tak pernah abeli boleh. Menabi mau mudut wudhu karena kan ke toilet tidak ada masalah. Kenging enggak gitu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa i'tikaf ento lastarena sopu. Jadi lastarena salat sopu alaihi salatu wasallam langsung masuk ke tempat i'tikaf pun terus sampai seharian maksudnya Nabi ampun bajana zuhur ngimami salat zuhur. Terus akad ento. Selama 10 hari 10 malam Masjid Nabawi. Saya kata i'tikaf. Saya nggak mungkin kata Nabi daerah Mathura. Bada juga Makassar punya kan masjid kan. Sampai mendirikan pada tempat tidur. Nabi daerah Tangerang masjid Al-Barqah sampai disediakan tempat untuk mendirikan tenda. Di emperan gitu. Tenda kan tidak emperan bagian budi. Itu samping muni kadinto. Kau di sana bagian kadisa. Tenda-tenda kan. Sekeluarga pas bodoh sarung putrana ramai di Jakarta, Tangerang, daerah Jawa Barat, masjidnya lagar berlebar itu para Bu. Terus, kan toh mana dari i'tikaf? Syaratnya pun apa? Saya i'tikaf kau tu orang Islam jelas, kau tu mumayyiz, tabjizan taman, mungkin. Toleh orang gila toleh itu kan, akilan ki, baliwon juga. Suci dari hadas besar, dari janabah, tak haid, tak nifas, bini mungkin. Terus rukunnya pun apa? Sobung pun. Hakikat i'tikaf itu niat taqarrub lillahi ta'ala. Ampun lestari pun. Mungkin. Kutu niat kata. I'tikaf. Makanya beberapa masjid nawaitul i'tikafah sunnatan lillahi ta'ala. Pintu-pintu pada beberapa masjid di Madura nawaitul i'tikaf itu yang waktu macam i'tikaf. Baik. Makin masalah masjid makin.
Masjid kata pada khilaf antara ulama. Pendapat saya pertama, gelap pendapat Imam Malik diantaranya, kantor itikaf harus di masjid yang ada sholat Jumatnya. Madabi tak ada sholat Jumat tak kenging kan. Yang musola semua pun. Musola agak di mana musola tak Jumati. Tak ada itikaf. Itu pendapat saya pertama. Pendapat saya kedua, badan gula lebih condong dan pendapat Kak Dito. Ya, ikut pendapat itu maksudnya gula. Ingki semua masjid yang ada sholat jamaahnya. Ingki ada walaupun tidak ada sholat Jumat, tapi menekar langker, esetin pamandian, esetin somor beda langker nih kene benih itikaf dari sana. Nah, wakaf itu sebenarnya wakaf benih itikaf nih. Maka akan toh Imam Syafi'i berpendapat, mengatakan iktikaf boleh di mana saja. Dan juga salah satu pendapat Imam Malik. Walaupun tidak Jumat kan. Jadi dua pendapat. Terus ulama Syafi'iyah mengatakan al-afdal fil i'tikaf an yakuna fil masjidil jami'. Yang paling utama untuk iktikaf adalah iktikaf di al-masjid al-jami'. Maksud epon sebada salat Jumat epon. Jadi Nabi pada salat Jumat ketika Jumatan tak keluar di masjid. Muni musalla iktikaf. Musalla saya berjamaah tapi tak ada Jumat epon. Kan kia keluar. Jadi usahakan iktikaf luzum. Itu tak leman paleman pun lah kan bisa. Kerem kadang. Maaf. Dan gue lagi emot rahimahullahu taala ke Haji Tijani pimpinan alamin jimin manabi iktikaf kak di mana masjid jami ya kan elon cuma telemepon kan iktikaf langsung sehari semalam beliau ngaji Quran terus bade saya ngerem santreh ngerem jaren buka sahur dak beliau kadinta Masya Allah rahimahullahu taala. Terus tentang shaumul mu'takif ini kak dintoh sesohih orang iktikaf tak kotuh puasa. Ingki Al Hasan Al Basri, ada mun bada orang iktikaf tak puasa sah. Mereka tujukan pendapat Imam Syafi'i. Al Imam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud ada orang yang iktikaf mentera puasa oleh tak puasa oleh ya. Maksudnya engkau laku iktikaf sekalian puasa sunnah kebetulan hari Senin tak apa-apa genging ya pun Al-Imam Ali sekarang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik berpendapat kau tuh harus berpuasa. Baik, tapi saya paling pendapat roji insyaallah saya tak menabi tak harus berpuasa dalam rangka beriktikaf. Sekarang itu para Rabu tentang iktikaf, keterangan tentang iktikaf insyaallah taala ngereng kita ingat sabkan kan gula ke masjid engki sanajan sekejap nyata ki iktikaf lillahi taala. Iktikaf itu benih kun sekedaran asaren di masjid mungkin nano ngalir di compok ke masjid iktikaf pun lakon asaren di masjid ngapa kunana iktikaf dapat ke masjid sibuk bon HP kun nonton YouTube, Facebook kan apa nih iktikaf nyawana. Nabi muka HP, muka kajian Islam, ngaji Al-Quran, apa muka HP nonton YouTube, dungan iktikaf ya. Benih dia gunaan tak sesuai dengan benda guna Ibnu Rajab pula. Qat'ul alaiq minal khalaiq lil ittisal di khidmatil khaliq. Putus memutuskan sebuah hubungan dengan makhluk. Bon HP nak putus kapi. Untuk berkhidmat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu para Rabu kajian kita pagi hari ini matur sakalangkong, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.